Un salut à toutes et à tous, la paix du Seigneur. Un saluto a tutti e a tutti, la pace del Signore. Bienvenue encore dans la maison du Seigneur. Benvenuti a tutti ancora nella casa del Signore. Nous voulons encore louer et adorer le Seigneur cet après-midi. Noi vogliamo ancora lodare e adorare il Signore questo pomeriggio. Nous allons chanter, Noi canteremo, nous allons prier ensemble noi pregheremo insieme et nous allons écouter la parole du Seigneur. e noi ascolteremo la parola del Signore. Nous allons prendre ce premier chant. Noi cantiamo il primo canto. Chantons ensemble, s'il vous plaît. Cantiamo insieme. Amen. Tu transformes tout chaque mesure de ta main, nous être comme toi. Dans notre mérite tu brilles, tu nous redonnes la vie, nous être comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom se passe toute puissance. Dieu des miracles, incomparable, oh Dieu, tu transformes nos moments. Touche à les yeux de ta main, nous comme toi. Comme toi, dans notre merveille tu brilles, tu nous redonnes la vie, on est comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu des miracles, incomparable, oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dio è più grande, Dio è più forte, Dio è sopra di ogni Dio, Lui guarisce, grandi potenza, mio Dio, Dio è più grande, Dio è più forte, Dio è sopra di ogni Dio, Lui guarisce, grandi potenza, mio Dio. Nous allons lire l'Écriture, Noi andiamo a leggere le scritture. Ésaïe 63, verset 1. Isaia 63, versetto 1. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra en vêtements rouges, en habits éclatants? Chi è costui che giunge da Edom, da Bosra, vestito splendidamente? Et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promu le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Costui magnificamente ammantato, che cammina fiero della grandezza della sua forza, sono io, che parlo con giustizia, che sono potente a salvare. Amen. Prions ensemble. Preghiamo insieme. Seigneur, nous te bénissons encore pour cet après-midi. Noi ti benediciamo, Signore, ancora questo pomeriggio. Merci parce que là où deux ou trois sont unis en ton nom, E grazie, Signore, perché dove 2 o 3 sono riuniti nel tuo nome, tu es au milieu d'eux. tu sei in mezzo a loro. Nous te prions de nous toucher cet après-midi, Noi ti preghiamo di toccarci questo pomeriggio, de nous parler encore. di parlarci ancora. Saint-Esprit, nous te prions de régner dans ce lieu. Santo Spirito Santo, noi ti preghiamo di regnare in mezzo a noi. Conduis toutes choses. Conduci ogni cosa. Nous te donnons toute la grâce et l'honneur. Noi ti doniamo tutta la grazia e l'onore. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Nel nome di Gesù noi abbiamo pregato. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre le prochain chant. Noi cantiamo il prossimo canto. Dans le monde, il y a beaucoup de choses qui sont grandes. Nel mondo ci sono molte cose che sono grandi Et il y a beaucoup de personnes qui sont des grandes personnes. e ci sono anche delle persone che sono delle grandi persone. Mais notre Dieu est plus grand. Ma il nostro Dio è ancora più grande. Amen. Amen. Il est le plus grand. Lui è il più grande. Donc nous allons chanter ces chants ensemble. Quindi andiamo e cantiamo questa canzone Combien insieme. il est grand. Quanto lui è grande. Amen. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, notre unité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous feront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. In italiano adesso. Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. Gesù ritornerà, la morte fuggirà, il buio tremerà, il buio tremerà. Grande sei Dio, canto quanto grande sei Dio, contemplo quanto grande sei tu. I secoli sostiene, il tempo in mani tiene, principio e fine insieme, principio e fine insieme. La sua divinità, quel giorno apparirà, l'agnello regnerà, l'agnello regnerà. Grande sei Dio, canto quanto grande sei Dio, contemplo quanto grande sei tu.
grande sei Dio, canto quanto grande sei Dio, contemplo quanto grande sei tu. Porte the bridge. È il nome di Gesù, al di sopra di ogni nome, il mio cuore canterà, grande sei tu. È il nome di Gesù, è il nome di Gesù, al di sopra di ogni nome, il mio cuore canterà, grande sei tu. Let's sing my song. Un canto al cuore innalza a te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. Un canto al cuore innalza a te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. De tu nome, alors s'élève le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout nome, alors s'élève le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Grande sei Dio, canto quanto grande sei Dio, contemplo quanto grande sei tu. Una volta ancora. Grande sei Dio, canto quanto grande sei Dio, contemplo quanto grande sei tu. Alleluia Gesù, grazie Gesù, tu sei grande, grazie Gesù, tu sei grande Gesù, grande sei tu Gesù, tu sei grande, tu sei grande, tu sei grande Gesù, tu sei grande, alleluia, alleluia, grande sei Dio, canto quanto grande sei Dio, contemplo quanto grande sei tu. Grande sei Dio, canto quanto grande sei Dio, contemplo quanto grande sei tu. Je sais pas c'est quoi ton problème cet après-midi. Qualsiasi sia,
scusate, qualsiasi sia il problema che tu stia passando questo pomeriggio, ou ton ennemi, o nemico, del nemico, Dieu est plus grand. Dio è più grande. Dieu est plus grand que toute chose. Dio è al di sopra di ogni cosa. Amen. Amen. Et il est mon Dieu. E Lui è il mio Dio. Et il est ton Dieu. E Lui è il tuo Dio. Alléluia. Alleluia. Nous allons prendre le prochain chant. Après, le pasteur va venir nous conduire dans la prière. E noi andiamo a cantare il prossimo canto subito dopo che il pastore ci introduce alla preghiera. Tu es là de la créature, Fils unique, Dieu très haut. Les mystères éternels, en toi Christ notre Seigneur. Oh Seigneur, si merveilleux, oh Seigneur, si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh Seigneur, c'est merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh Seigneur, c'est merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Rien ne peut nous séparer. Oh Seigneur, est si glorieuse. Oh Seigneur, est si glorieuse. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh Seigneur, est si glorieuse. Sa beauté sans pareil. Oh Seigneur, est si glorieuse. Le nom de Jésus. Oh Seigneur, si glorieux, le nom de Jésus. Sei la parola del principio, uno con l'Altissimo. Nella creazione la tua gloria, rivelata in te. Gesù, che magnifico nome è, che magnifico nome è, il nome di Gesù mio Re. Che magnifico nome è, incomparabile, che magnifico nome è, il suo nome. Più vicino, si sceso che era qui tra noi, perdonati dal tuo amore, cosa ci dividerà? Che splendido nome è, che splendido nome è, il nome di Gesù mio Re. Che splendido nome è, incomparabile, che splendido nome è, il suo nome. Che splendido nome è, il suo nome. La morte vinta, il vero è spezzato, la tomba è vuota per sempre. Il cielo proclama la tua gloria, perché sei risorto tu Gesù, senza rivali, senza uguali, ora per sempre tu sei Re.
Tu es el reino, tu es la gloria, santo es tu nombre, Jesús. Qué potente nombre, qué potente nombre. Il nome di Gesù mio, che potente nome, incomparabile, che potente è il suo nome. Ci è somiglia, ci è sanfrega, Gesù triomphe à tout jamais. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, car ton son surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Amen, Jesus. Praise your name, Jesus. What a magnificent name the Lord is in our lives. Le nom du Seigneur est magnifique dans notre vie. Amen. God is good. Dieu est bon. Amen. Today I want to pray for a few things. Cet après-midi, nous aimerons prier pour quelque chose. And related to the issue of the COVID in Italy. Nous voulons prier par rapport à la situation du virus Covid en Italie. As all of you know, we're in different colors, yellow and red and orange and yellow and different zones across Italy. Et comme vous savez, l'Italie a été divisée en 3 zones, rouge, orange et jaune. And of course, Napoli is getting very high, and then of course, Milano and Lombardia has always been pretty red. So. Et Naples est en train de devenir un endroit, on va dire, très sérieux, mais Lombardie et Piemonte, c'est toujours difficile là-bas. And they say in parts of Rome are red, and parts of Rome are yellow, and parts of Rome are orange. So, depends on where you live in Rome, I guess. Et donc ils disent qu'il y a une partie de Rome qui est rouge, une partie de Rome qui est orange, une partie de Rome qui est jaune. And we all maybe know people that have been affected by this. Et nous savons des gens qui ont été touchés par cela. And thank God they're recovering, but it's real difficult. Et nous remercions le Seigneur qui sont en train de se reprendre, mais c'est pas facile. Thank God for the recovery. Remercions Dieu pour le fait qu'ils se reprennent. Certainly we're better at attacking this than we were 8 months ago. Et on va dire qu'on est plus préparé maintenant qu'il y a quelques mois. And then also, and related to that, as you know, in our Global University study, I have students in Italy, in Global University, studying with me. Et comme vous savez, le pasteur a des étudiants du Global University qui étudient avec lui. And right now, 8 of my students have COVID. Et on va dire 8 parmi ces étudiants ont attrapé le virus. Most of them up north. There's a couple in Rome, and then some that are down south. Et la plupart sont au nord. Il y a certains à Rome et il y a d'autres, on va dire, dans le midi. And maybe you know today, as you're watching this and as you're with me today in this building, maybe you know a friend of yours, somebody that you know that has been affected by this. Et peut-être que pendant que tu regardes cela, tu as peut-être des amis qui ont été touchés par le virus. So we're going to pray today, we're going to pray that God would help those that have it. Et nous voulons prier maintenant que Dieu puisse aider ceux qui ont été touchés par le virus, That they would recover. qu'ils puissent être guéris. And we're going to pray for those that don't have it, that they won't get it. Et nous voulons prier pour ceux qui ne l'ont pas, qui ne puissent pas l'attraper. And that includes me Et aussi nous. and you. Et aussi vous.
Lord, we gather today, Lord, in your name. We all pray right now. We're believing you, O Lord, and trusting you. Seigneur, nous sommes unis cet après-midi pour toi et nous croyons en toi. You are the God that hears the prayers of your people. Tu es le Dieu qui entend la prière de ton peuple. And without question, Lord, this virus has affected the entire country, many countries, but in Italy, Lord, we're praying today. Et nous savons, Seigneur, que dans le monde entier, ce virus a touché beaucoup de personnes, mais aussi en Italie. And Lord, there are places in this country where that are very, very serious and some that are mild, but Lord, we're praying in the name of Jesus. Seigneur, il y a certaines parties dans ce pays où le virus a vraiment touché les gens et d'autres endroits où, c'est-à-dire, son effet est réduit. That you would send your healing power Seigneur, que tu puisses envoyer ta puissance qui guérit to those that have it, à ceux qui l'ont and you would bring protection to those that don't have it, that they won't get it. et que tu puisses protéger ceux qui ne l'ont pas afin qu'ils ne puissent pas l'avoir. I thank you and praise you, Lord, for all the medical care that's going on. Seigneur, je te remercie et je te loue pour tout ce que les médecins sont en train de faire And that these medical professionals are getting better at treating this. et que ces médecins sont mieux préparés qu'avant pour faire face à cette But Lord, urgence. it has had a devastating effect on our economy, Mais Seigneur, nous savons que ça a eu un effet tragique sur notre économie and it's affected every family in some way. et cela a touché plusieurs familles. But Lord, you are faithful. Mais Seigneur, tu es fidèle, You are our God. tu es notre Dieu, You are our King. tu es notre You roi, are great, as we sang. Great and great is your name, O tu Lord. es grand, grand et ton nom est grand. And so we're praying right now Et nous prions maintenant that you would extend your hand of healing que tu puisses, Seigneur, étendre ta main de guérison to this country. sur ce pays, You would bring wisdom to medical que professionals. tu puisses donner la sagesse aux médecins, You would give wisdom to scientists that are studying this. que tu puisses donner, Seigneur, la sagesse Seigneur, à ceux qui sont en train d'étudier, Seigneur, ce virus. And get a hold of this and bring this to conclusion, O Et Lord. qu'ils puissent, Seigneur, trouver une solution. I praise you and thank you, Lord, Seigneur, je te loue et je te through all remercie. this difficult time. Dans ces moments difficiles, You've been faithful to us. tu as été fidèle. And we continue to serve you and praise you. Nous continuons à te louer, Seigneur. In every circumstances, we will praise you. Seigneur, dans toutes les situations, nous allons continuer. So I à pray te right louer. now in the name of Je Jesus prie alors au nom de for Jésus, this country. pour ce pays italien. Lord, that you would get a hold of this country Seigneur, que tu puisses contrôler ce pays, and you would bring healing to them, I pray, que tu puisses emmener la guérison à ce pays, in the name of au Jesus. nom de Jésus. Secondly, I want to pray for Italy for its spiritual health. Nous voulons maintenant prier pour la vie spirituelle de l'Italie. You read in the scriptures, you'll find out whenever there was tragedy that people turned to God. Et dans l'Écriture, on lit souvent que quand il y a des moments difficiles, des tragédies, alors les gens se tournent vers Dieu. And I'm praying that through this tragedy, this difficulty, Et nous prions que, au travers de cette tragédie, de ces moments difficiles, that people will turn their hearts towards God que les gens puissent tourner leur cœur à Dieu and know that there's something much greater than the things of this world. et qu'ils sachent qu'il y a quelque chose de plus grand que ce monde. And there's an eternity to be gained Et il y a une éternité à avoir and a hell to be avoided. et il y a l'enfer à éviter. So let's pray Prions that God would bring a revival, a spiritual awakening in this time of crisis. Prions que Dieu puisse emmener un réveil spirituel dans ces moments And that difficiles. people would call upon God once again Que les gens puissent appeler le Seigneur, revenir au Seigneur, as their source of strength and health and peace. qu'ils reviennent au Seigneur comme leur source et leur paix. Lord, I pray in the name of Jesus today Seigneur, je prie au nom de Jésus for this country of Italy, Lord. pour ce pays de l'Italie. I pray that through all this stress and trials of this that has happened this year, Dans ces moments tragiques de cette année, that Lord, people would turn and think more about their life que les gens puissent vraiment se retourner et penser à leur vie. and realize that their life is futile, it's limited, Qu'ils puissent réaliser que leur vie est futile et que leur vie est limitée. and there's no future in their own serving themselves. Et qu'il n'y a pas de futur dans le fait qu'ils se servent eux-mêmes. I pray that they would turn their face towards you, O Lord, Seigneur, qu'ils puissent tourner leur regard vers toi and cry out to you et
crier à toi. Because you are the God that can save and heal and deliver. Parce que tu es le Dieu qui peut libérer et sauver. So I pray for Italy today. Seigneur, je prie pour l'Italie That aujourd'hui. people would turn away from traditional religion, that they would serve you, O Lord, and you alone. Que les gens puissent abandonner la religion traditionnelle et venir à toi et seulement à toi. And they would realize that there's truly is life in Jesus Christ. Et qu'ils puissent réaliser que seulement en Jésus il y a la vie. And you are the one that gives life, Et tu es l'auteur de la vie, eternal life. la vie éternelle. And then pray in the name of Jesus, people would find you, O Je Lord, prie dans le nom de Jésus que les gens puissent te that they trouver would seek you once again. et qu'ils puissent te chercher encore. I pray someone would lead them, someone would talk to them, someone would remind them Je prie que quelqu'un puisse parler à eux et leur enseigner et leur rappeler that Jesus truly is the answer for their life. que Jésus est vraiment la réponse à leur vie. In the name of Jesus, Au nom de Jésus. amen. Amen. Praise God. Louange à Dieu. Amen. You believe that? Tu Amen. crois? Amen. Glory to God. Amen. Amen. Praise your name, Jesus. Sermon. Leggere un versetto che quando mi sento solo J'aimerais lire un verset que je lis souvent quand je suis seul. mi dà la forza sempre per alzarmi su. Et ce verset me donne la force de me relever. E che mi dice mia madre sempre che Dio deve stare sempre nel nostro cuore. Et ma mère me dit souvent que Dieu doit être toujours dans notre cœur. Allora, leggo. Je lis. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Amen. Dio, stiamo avanti a te Seigneur, nous sommes devant toi con tutto il nostro cuore et avec tout notre cœur, perché noi ti amiamo tanto, Dio. parce que nous t'aimons vraiment, Seigneur. E noi lo sappiamo che tu non ci lascerai mai, Et nous savons que tu vas jamais nous laisser, perché tu sei la nostra vita, parce que tu es notre vie, tu sei il nostro amore tu es notre amour, e noi senza di te non ce la faremo mai, et sans toi, nous ne pouvons rien faire. perché tu sei la nostra forza, Dio, Seigneur, tu es notre force. e ti amiamo con tutto il nostro cuore Nous t'aimons avec tout notre cœur. e ci dedichiamo tutto a te stesso, Dio. Seigneur, nous consacrons à toi seul. Ti ringraziamo per questa chiesa bella, Nous te remercions pour cette belle église, per Pastor Bob e Pastor Lynn, pour Pasteur Bob et Pasteur Lynn, che sono come due genitori per noi. qui sont comme des parents pour nous. Eppure noi se ci abbiamo i genitori lontani, Même si nous avons des parents qui sont loin, ci abbiamo Pastor Lynn e Pastor Bob. nous avons Pasteur Bob et Pasteur Lynn, E tu sei sopra di ogni cosa. et tu es au-dessus de toutes choses. Ti ringraziamo per questa bella giornata Nous te disons merci pour cette belle journée, e finché tu rimani con noi nel nostro cuore. Amen. jusqu'à ce que tu restes avec nous et dans notre cœur. Amen. Tu transformas l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nous n'est comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous donnes la vie, nous n'est comme toi. Comme toi, Dieu admirable, inébranlable,
Dio, Dio più grande, Dio più forte, Dio è sopra di ogni Dio, Lui guarisce, grande potenza, mio Dio, mio Dio. Amen. That's okay. Good afternoon. Bon après-midi. God is so good. Dieu est bon, très bon. You know, this morning as we were in service, Pastor Benoit reminded us that since the beginning of the year and to now, that God has been with us. Et donc, dans le culte du matin, le Seigneur nous a rappelé que du début de l'année jusqu'à maintenant, Dieu a été avec nous. There have been many things this year that has upset our lives. Et plusieurs choses vont changer, bouleverser notre vie. But aren't you thankful that God is our rock and our salvation? Mais nous sommes contents parce que Dieu est notre roc et notre salut. Anything that comes our way, we can look to Him. He never changes. Et quel que soit ce qui arrive dans notre vie, nous pouvons regarder au Seigneur parce qu'il ne change pas. He is always the same. Et il est toujours le même. Il ne change. You may have many friends or be married, but I guarantee that person is never the same day in and day out. Et peut-être que tu as des amis et que tu es marié, mais je peux te rassurer que cette personne-là n'est pas la même, elle peut changer. But anytime you call on the name of the Lord, He is there, He is consistent, He never changes. Mais à chaque fois que tu appelles le nom du Seigneur, il est toujours là, il ne change pas. Well, I'm supposed to be doing announcements, so I'll get around to the announcements. Donc je devais faire les annonces, donc je vais faire les annonces. Our next French service will be on December the 20th. Et le prochain culte en français sera le 20 décembre. We will have a different background next time Donc nous aurons derrière des décorations diverses. because différentes, we're changing facilities, parce que nous allons changer le bâtiment, but the message will be the same, mais le message sera toujours le même. that God is our God and we are His people and His children. Dieu est notre Dieu et nous sommes ses enfants et son peuple. So please join us at that time. Et je vous en prie, venez pour être avec nous ce jour-là. If by coming to the end of this year, On va dire à la fin de cette année, you find yourself just wondering, what is life truly about? et que tu te demandes c'est quoi la vie, qu'est-ce qu'il y a dans cette vie. Maybe you need someone to talk to. Peut-être que tu as besoin de parler avec quelqu'un. Maybe you have more interest in actually coming to where we are meeting. Et peut-être que tu aimerais bien venir là où nous nous rencontrons ici. Please contact Pastor Benoit. Vous pouvez nous contacter. He will be happy to listen to you, to pray for you, to get to know you. Et donc nous serons contents de parler avec vous et de chercher à vous connaître. The number is on the screen, but just in case you can't see it, Donc nous avons sur l'écran le numéro et si vous ne pouvez pas le voir, his phone number is 342-188-0171. le numéro c'est 342 18 81 71. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur encore. Ancora gloria al Signore. Donc, nous allons continuer encore nos enseignements sur les livres d'Ésaïe. Noi continuiamo ancora il nostro insegnamento sul libro di Isaia Et aujourd'hui, normalement, c'était pas moi qui devais prêcher. e oggi normalmente sono io che predico. Et on avait un invité, Noi avevamo un'invitata, mais elle ne pouvait pas venir aujourd'hui.
ma lei non è potuta venire oggi et donc le Seigneur a voulu que ce soit comme ça. e quindi il Signore ha voluto che io fossi qui oggi. Ok. Donc nous allons continuer les enseignements sur le livre d'Ésaïe. E quindi continuiamo l'insegnamento sul libro di Isaia. Et aujourd'hui nous sommes dans Ésaïe 63. Oggi noi siamo in Isaia 63 La dernière fois on était dans Ésaïe 61. e cominciamo a vedere, abbiamo iniziato con Isaia 61. Donc nous avons fait plusieurs mois sur le livre d'Ésaïe. Noi abbiamo fatto più diciamo, insegnamenti sul libro di Isaia Et on voit comment Dieu contrôle le temps. e vediamo come abbiamo visto come Dio controlla il tempo. Dieu sait tout d'avance. E Dio ha tutto sotto controllo. Donc nous allons lire l'écriture, Ésaïe 63, 1 à 4. Andiamo a leggere le scritture in Isaia capitolo 63 dal versetto 1 al 4. Ok, donc je lis. Alors, qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut. C'est qui est le pouvoir de délivrer. Chi è costui che giunge ad Edom, da Bosra, vestito splendidamente? Costui magnificamente ammantato, che cammina fiero della grandezza della sua forza? Sono io che parlo, con giustizia, con potenza a salvare. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été... Non, vas-y. Perché questo rosso sul tuo mantello e perché le tue vesti sono come quelle di chi calca l'uva nel tino? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes vêtements. Io sono stato solo a calcare l'uva nel tino, e nessun uomo fra i popoli è stato con me. Io li ho calcati nella mia ira, li ho calpestati nel mio furore. Il loro sangue è spruzzato sulle mie vesti, ho macchiato tutti i miei abiti. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Poiché il giorno della vendetta che era nel mio cuore e il mio anno di redenzione sono giunti. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons encore pour ta parole cet après-midi. E preghiamo insieme, Signore, ancora noi ti preghiamo per la tua parola questo pomeriggio. Nous savons que tu es là au milieu de nous. Noi sappiamo, Signore, che tu sei al centro di noi, sei in Signore. mezzo a noi. Parle-nous encore cet après-midi. Signore, parla ancora a noi questo pomeriggio. Relève-nous, Rivelaci, Signore. bénis-nous. Benedicici, Signore. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Spirito Santo, tu sei il benvenuto. Parle à notre cœur. Parla al nostro cuore. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, donc, comme je disais, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Quindi, come stavo dicendo, noi siamo nel libro di Isaia Et aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 63. e oggi noi siamo nel capitolo 63 Et Ésaïe, on peut dire que le livre d'Ésaïe est divisé en deux parties. e noi possiamo dire che il libro di Isaia è diviso in due parti. Et il y a la deuxième partie qui commence, qui compte 27 livres, 27 chapitres. E noi abbiamo la seconda parte del libro di Isaia che è composto da 27 capitoli Et qui commence dans Ésaïe 40, chapitre 40. e che inizia con il capitolo 40 Et du chapitre 60 à 66, e dal capitolo 60 al 70 Ésaïe nous décrit la gloire de Dieu envers nous, vers nous. e dichiara in questi capitoli la gloria di Dio verso di noi. Et dans les 7 chapitres du 60 au 66, E nei capitoli dal 60 al 70 il utilise 23 fois le mot gloire. e lui utilizza 24 volte la parola gloria. Et Ésaïe 63 est très important E Isaia 63 è molto parce importante qu'il nous révèle perché ci rivela la gloire de Dieu qui représente pour toi et pour moi.
perché ci rivela la gloria di Dio sia per te che per me. Ce que la gloire de Dieu représente pour toi et pour moi. Quello che la gloria di Dio rappresenta sia per te che per me. Nous arrivons au point numéro 1. Noi siamo al numero 1. La gloire de Dieu est révélée avec puissance sur le péché. La gloria di Dio è rivelata con potenza sul peccato. Nous avons lu le verset 1 déjà. Noi abbiamo già letto il versetto 1 Et donc, dans le verset 1, e nel versetto 1 Isaïe voit le Seigneur Jésus qui vient d'une bataille. Isaia vede Gesù che viene in una battaglia, lo vede in una battaglia. C'est une bataille qui a lieu le jour du Seigneur. Una battaglia che annuncia il giorno del Signore. Et on parle aussi d'Édom. E parla anche di Edom. Et Édom est utilisé pour représenter les nations qui oppressent le peuple de Dieu. E Edom rappresenta le nazioni che opprimono il popolo di Dio. Si nous regardons le verset 2 et verset 3, Se noi guardiamo il versetto 1 e il versetto 3, Jésus est décrit Gesù è descritto comme quelqu'un qui marche dans un pressoir à vin. colui viene descritto come colui che marcia di fronte a noi e davanti a noi. Alors, un pressoir à vin Un passo in avanti était un gros rocher creusé. Comment dirais-je cela? Donc c'est là où on écrase le vin, noi tutto ciò che le abbiamo raisin. l'orizzonte davanti Et donc c'était un rocher. è una sorgente, una roccia, Et les gens devaient marcher là-dessus. e la gente deve marciare lì davanti. C'était comme un rocher È come una roccia dove la gente, dans lequel il y a un trou dove al centro c'è lui et on met les raisins dedans. e ci sono tutti i residenti intorno, la gente intorno. Donc on met les raisins dedans et il faut écraser ces raisins-là. Comment on appelle le raisin? Allora, è un torchio, è un pozzo dove viene buttata l'uva per essere schiacciata. A quel punto camminano sopra e una specie di, diciamo, come se fosse un tire-bouchon al contrario, e viene schiacciato, rimandata. Donc voilà. Donc c'est là où ils écrasent le raisin. Quindi il succo scorre un attimino soltanto. Dove viene schiacciato l'uva. Okay, lorsqu'ils écrasent le vin, lorsqu'ils écrasent le raisin, Mentre schiacciano l'uva, le jus sort. il succo esce Et le jus, des fois, peut toucher les vêtements. e qualche volta il succo schizza. Et donc Jésus est représenté ici E Gesù è rappresentato così, avec un vêtement taché de sang, con un vestito macchiato, résultant de la gloire qu'il a eue sur ses ennemis. come se fosse una sorta di vittoria e un residuo sulle vestite di gloria. Apocalypse 19:13. L'Apocalisse 19:13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Era con un vestito macchiato di sangue. Isaïe regarde en avant et voit la victoire de Jésus. Isaia va davanti e vede la vittoria di Gesù. Il voit la victoire de Jésus sur tes ennemis. La vede la vittoria sulle nemici, Le monde, sul mondo, la chair la carne et le diable. e il diavolo Et tous nos ennemis. e tutti i nemici che ci abbiamo. Les ennemis de Dieu et tes ennemis seront écrasés. Alléluia. E i nemici nostri e quelli di Dio saranno schiacciati, alleluia. Amen. Comme on écrase le raisin Come si viene schiacciato l'uva dans un pressoir à raisin. dentro il torchio che giustamente ha preso l'uva. Car Jésus est celui qui a le pouvoir de délivrer. E perché Gesù è quello che permette la deliveranza, la libertà. Donc Jésus va écraser tous ceux qui s'opposent à toi. E Gesù schiaccerà tutti quelli che si oppongono a te. Amen. Amen. Alléluia. Quand je pense à ça, ça me donne le courage. E
E quando penso a questo mi dà molta forza. Donc il écrase l'ennemi comme s'ils étaient des raisins. E lo schiaccio come se fossero l'uva, qualcosa di fragile. Alléluia. Alleluia. Un jour, l'ennemi sera écrasé. Un giorno il nostro nemico sarà schiacciato Jésus va nous donner la victoire. e Gesù ci darà la forza e la vittoria. Nous arrivons au point numéro 2. La gloire de Dieu est révélée avec passion dans notre faiblesse. La gloria di Gesù è data, rivelata nella passione della nostra debolezza. Le verset 7. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël. E lui ci dirà nel versetto 7 la grande bontà verso la casa di Israele. Verset 7. Qu'il a traité selon ses compassions. La compassione sarebbe la misericordia, che adesso ci parla di misericordia, secondo versetto 7. Ok. Donc on va regarder le verset 9, le dernier. Dans toute leur détresse, Nella tutta la loro disperazione, il a été lui-même dans la détresse. lui stesso è stato disperato. Dieu s'identifie avec toi dans tes épreuves. Dio ha una similitudine con te nelle prove. Dieu est toujours au courant de toutes tes voies. E Dio sa tutto ciò che tu vivi nella tua vita. Dieu s'intéresse à toutes tes activités. Dio sa tutto e si interessa della tua vita e profondamente. Dieu est touché par tout ce qui te touche. E Dio è preoccupato di tutto ciò che ti tocca. Amen. Amen. Le verset le plus court de la Bible, E il versetto più corto della Bibbia, c'est Jean 11, 35. Giovanni 11:35. Jésus pleura. Gesù piange Et Jésus a pleuré lorsque Lazare est mort. e Gesù ha pianto quando Lazzaro è morto. Lorsqu'il arrive, Quando arriva devant la tombe de Lazare davanti alla tomba di Lazzaro et que les sœurs de Lazare sont en train de pleurer e giustamente le sorelle piangono et que les autres aussi sont en train de pleurer, e tutti piangono, le Seigneur Jésus se met à pleurer. Gesù si mette anche lui a Il piangere s'identifie à la douleur de Marthe et de Marie. perché si identifica nel dolore di Marta e Maria. Et donc, lorsque nous aussi nous sommes dans la douleur, E anche noi stessi quando siamo nel dolore, le Seigneur souffre avec nous. il Signore soffre con noi. Amen. Il n'est pas indifférent à notre douleur. Non è mai indifferente al nostro dolore. Comme il a pleuré lorsque Lazare est mort, lorsqu'il voyait la souffrance, Come ha pianto per Lazzaro e quando vede la nostra sofferenza. et il souffre aussi lorsque ses enfants souffrent. E il Signore soffre anche Lui quando noi soffriamo, i Alléluia. nostri figli. Il n'est pas indifférent. Non è mai indifferente. Donc, dans leur détresse, dans la détresse de son peuple, lui aussi, il est en détresse. La disperazione del suo popolo, anche Lui è molto, distrutto. Donc, lorsque nous sommes dans les moments difficiles, Quando noi siamo nei momenti difficili, Dieu nous porte, Dio ci porta, comme une mère porte ses enfants. come una madre porta i propri figli. Alléluia. Il ne nous laisse pas seuls. Non ci lascia mai soli. Et lorsque nous sommes dans les moments difficiles, E quando siamo nei momenti più difficili, Dieu nous porte comme le pasteur porte la brebis qui est blessée. come un pastore porta anche la capra quando l'agnello quando è ferito. Et en ce moment, nous sommes dans un moment difficile. Nous l'avons dit, il y a le virus qui est partout, il y a les gens qui pleurent, les familles qui sont détruites. In questo momento ci ritroviamo in questa situazione col Covid che ci ferisce tantissimo e la disperazione che ci sta toccando tanto. Mais le Seigneur est avec nous. Ma il Signore sta con noi, Il souffre avec nous. ci sta soffrendo con noi, Alléluia. Il ne nous a pas abandonnés. non ci ha abbandonato. Parce qu'il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Ha detto io sarò con voi fino alla fine. Amen. Le troisième point, Il terzo punto, la gloire de Dieu est révélée avec la gloria di Dio è rivelata anche des promesses que nous devons croire. con delle promesse che dobbiamo credere. Le verset 11. Il versetto 11, Alors son peuple se souvint des anciens temps où Dieu se souvient. e nel versetto 11 lui si ricorda dei
dove il suo popolo si ricordava i vecchi giorni. Dieu n'a pas oublié sa promesse envers Israël. Dio non ha mai scordato la promessa verso Israele, Il n'a pas oublié sa promesse envers ceux qui gardent Israël. non ha mai dimenticato la sua promessa verso quello che diciamo proteggono Israele. C'est vrai que le Seigneur n'était pas, on va dire, d'accord avec la désobéissance de son peuple, Certo che lui non era d'accordo con la disobbedienza del suo popolo, mais il n'a pas oublié son peuple. ma non l'ha dimenticato. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il Signore non ti ha dimenticato. Le Seigneur ne nous a pas oubliés. Il Signore non ci ha dimenticato. Il s'est souvenu d'Israël, Si è ricordato di Israele, alors il se souvient de moi et de toi. si ricorda di me e di te. La deuxième chose, toujours au verset 11, Nella seconda parte, nel verso 11, où est celui qui mettait au milieu de son Esprit Saint? dove sta colui che messe in mezzo a loro il suo Spirito Santo. Les gens pouvaient avoir l'impression que Dieu avait abandonné son peuple. Molti potevamo avere il pensiero che lui ci ha abbandonato, Mais le Seigneur était disposé ma il Signore è disposto à les renouveler dans son esprit, a rinnovarlo nel suo à spirito, leur donner son esprit. a dargli il suo spirito. Parce que la demande c'est, où est celui qui mettait au milieu de son esprit? Perché la domanda è dove sta colui che metteva in mezzo il suo spirito. Amen. L'esprit de Dieu était au milieu d'eux et l'esprit de Dieu est au milieu de nous. Ecco, il Spirito di Dio sta in mezzo alle cose e in mezzo a noi stesso. Et de la même manière que Dieu a renouvelé son peuple, Dello stesso modo che Dio ha rinnovato il popolo, Dieu veut nous renouveler aussi par son Esprit Saint. Lui vuole rinnovarci anche noi con uno Spirito Santo. Et nous arrivons au verset 14. Arriviamo al versetto 14. Comme la bête qui descend dans la vallée, Come il bestiame che scende nella valle, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. lo Spirito dell'Eterno l'ha portato al riposo. Et c'est comme un troupeau qui, du jour où il y a la chaleur, non? Ok, è come se fosse un greggio che dopo la giornata di caldo Et cherche à se reposer à l'ombre. va a cercare l'ombra. Le Seigneur a conduit son peuple Il Signore ha accompagnato il suo popolo pour trouver un repos per cercare un luogo di riposo, loin de ses ennemis. lontano dai nemici soprattutto. Amen. Le Seigneur conduit encore son peuple aujourd'hui. Vuol dire anche oggi guida il suo popolo Amen. Et ici, nous avons besoin de la conduite du Seigneur. e abbiamo bisogno della sua guida. Il nous donnera, il nous conduira. Ci porterà, seguendolo, Il nous montrera où aller, que faire. e ci dirà dove andare e cosa fare. Amen. Merci parce que nous avons la conduite du Seigneur. E ringraziamo perché abbiamo la sua guida. Et de la même manière dont Dieu a accordé le repos à son peuple, E dello stesso modo che il Signore ha dato il riposo al suo popolo, Dieu veut aussi nous conduire vers des verts pâturages et des eaux calmes. vuole anche allo stesso modo guidarci verso delle verdure, dei prati verdi e delle fiumi calmi. Il veut nous conduire. Vuole guidarci. Amen. La gloire de Dieu est révélée dans la prière qui recevront une réponse. La gloria di Dio sta nella preghiera che ci permetterà una risposta. Le verset 15 dit, regarde du ciel et vois. Il versetto 15 dice, guarda del cielo e vede. Le verset 16, tu es cependant notre Père. Il versetto 16 dice, tu allo stesso sei nostro Padre. Le verset 17, pourquoi, ô Éternel? E il versetto 17 dice, oh perché è eterno. Le verset 17 dit encore, reviens pour amour de tes serviteurs. E per il versetto 17 dice, ritorna anche da noi, per noi servitori. Et le prophète, on voit que le prophète Ésaïe fait une prière de désespoir. Il profeta Isaia fa una preghiera di disperazione. Et car le peuple de Juda avait perdu la gloire de Dieu. E perché il popolo di Giuda ha perso la fiducia in Dio.
à cause de leur désobéissance. a causa della disobbedienza. Et les conséquences, c'est que Babylone est venue et a piétiné, les E a a quel piétinés. punto c'è stato Babilonia che ha schiacciato il popolo di Dio. Et cela a été une ruine spirituelle pour le peuple. E è stata una rovina spirituale per il popolo. Et donc Isaïe fait une prière de désespoir. E Isaia fa la preghiera di disperazione. Il dit, regarde du ciel E guarda dal cielo. et vois. E guarda. Alléluia. C'est ce que nous voulons aussi voir. Seigneur, regarde du ciel. È quello che vuol dire riguardiamo dal cielo, riguardaci dal cielo. Seigneur, regarde notre condition. Riguarda il nostro stato attuale, Regarde notre vie. riguarda la nostra vita. Seigneur, descends. Gesù scendi. Seigneur, fais quelque chose. Signore, fa qualcosa per noi. Change la situation. Cambia la situazione. Nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Non possiamo farli da soli. Nous avons besoin de toi. Abbiamo bisogno di te. Donc c'est le moment où nous devons être à genoux È il momento dove dobbiamo stare davanti a te a ginocchi et crier au ciel, e urlare al cielo, comme Isaïe, avec désespoir. come Isaia con la stessa disperazione. Et ce sont des prières que Dieu répond. E Gesù, il Signore risponde alle preghiere. Amen. Quand nous crions avec désespoir. Quando lo urliamo con disperazione. Père, réponds-nous. Padre, rispondeci. Père, regarde-nous. Padre, riguardaci. Père, aie miséricorde. Padre, sia misericordia. Change la situation. Cambia la situazione. Et il répondra. E Isce risponderà. Amen. Je vais un peu vite parce que. Et le verset 18, nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Versetto 18, i nostri nemici hanno calpestato il tuo santuario. Avons-nous pollué ce que Dieu voulait être saint? Può darsi che abbiamo sporcato ciò che Gesù voleva che fosse sano. Avons-nous substitué le divertissement à l'édification? Può darsi che abbiamo sostituito il piacere invece della costruzione. Avons-nous permis au spectacle de remplacer le sacré? Può darsi che abbiamo permesso lo spettacolo di coprire la preghiera. Avons-nous recherché la comédie plutôt que les larmes? Può darsi che ci è piaciuto di più la commedia che casomai le lacrime. Avons-nous toléré la forme ou rejeté le feu? Può darsi che rigettato cos'è? La forme. La forma in che senso? La forme. Dieu. Può darsi, abbiamo preferito casomai le cose più facili che le cose più difficili. Et si nous n'avons pas respecté le sanctuaire de Dieu, E se non abbiamo rispettato il santuario di Dio, ou l'église de Dieu, la Chiesa di Dio, alors qui est le temple du Saint-Esprit, che è il tempio dello Spirito et Santo, provoquer la colère de Dieu, e abbiamo provocato la colera di nous Dio, pouvons nous repentir et revenir au Seigneur possiamo ricrederci e ritornare a Gesù pour dire au Seigneur, verset 18, nous, le peuple qui t'appartient. per dire al Signore, ritornando indietro, noi il tuo popolo, Parce que nous appartenons au Seigneur. perché apparteniamo a Dio, Amen. Nous sommes son peuple. siamo il suo popolo. Et nous pouvons lui dire, Père, voilà, nous sommes là. E possiamo dirgli, Signore, stiamo qui. Amen. Amen. Application pratique, qu'est-ce que nous pouvons dire? Applicazioni pratiche che possiamo pensare? Y a-t-il quelque chose dans ma vie que Jésus a besoin de surmonter ou de fouler aux pieds? C'è qualcosa nella vita di Gesù che hai bisogno di superare o di schiacciare coi piedi? Y a-t-il une douleur ou une affliction dans ma vie qui doit être satisfaite avec la grâce de Dieu? C'è qualche dolore o qualche preoccupazione nella mia vita che deve essere soddisfatta con la grazia di Dio? Le diable m'a-t-il menti en disant que Dieu m'a oublié là où je suis? Il diavolo mi ha mentito, ha detto le bugie dicendo che Dio mi ha dimenticato? Suis-je spirituellement sec? Sono spiritualmente asciutto? Ai-je besoin que le Seigneur verse de l'eau douce du Saint-Esprit sur mon âme assoiffée? Ho bisogno che Dio versa in me lo Spirito Santo per rigenerarmi? Suis-je prêt Sono pronto
à faire tout ce que Dieu me demandera de faire. a tutto ciò che il Signore mi chiederà, Quel que soit le problème, qualsiasi il problema nous sia, pouvons aller vers le Seigneur. dobbiamo andare verso Dio, Et car il va nous venir en aide. perché ci verrà in aiuto. Alléluia. Il est notre Dieu. È il nostro Dio Et nous sommes son peuple. e siamo sempre il suo popolo. Alléluia. Nous allons chanter un peu, j'étais très court, nous allons chanter Ora andiamo a cantare et nous allons prier après. e preghiamo poi. Alleluia. Amen. Ok, chantons, on va chanter après. Dios de vestito di maestà, la terra gioverà, Gesù ritornerà, la morte fuggerà, il buio tremerà. Grande sei Dio, tanto quanto grande sei Dio, contemplo quanto grande sei tu. E sei come sostiene il tempo in mani tue, principio e fine, la sua divinità, quel giorno aprirà, l'agnello regnerà, grande sei Dio, quanto grande sei Dio, contemplo quanto grande sei tu. È il nome di Gesù, al di sopra ogni nome, il mio cuore canterà, grande sei tu. È il nome di Gesù, al di sopra ogni nome, il mio cuore canterà, grande sei tu. Un canto il cuore innanzi a te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. Un canto il cuore innanzi a te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. Seigneur, béni soit ton nom encore cet après-midi. Merci pour ta fidélité, merci parce que tu étais avec nous. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur. Merci. Alléluia, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Alléluia. Nous allons prier pour ceux qui veulent accepter le Seigneur.
preghiamo Peut-être que- adesso per quello che accettano Dio. Peut-être que cet après-midi, tu as écouté la parole Può darsi che oggi pomeriggio hai ascoltato la parola et que peut-être que le message t'a touché e il messaggio ti ha toccato et que peut-être que tu vis des moments difficiles en ce moment e che vivi momenti difficili in questo momento et que tu sais, d'après cette parole, que Dieu s'identifie à toi e da questa parola sai che Dio si identifica a te et tu veux qu'il entre dans ta vie e vuoi che entra nella tua vita et qu'il puisse devenir ton Seigneur e che possa diventare il tuo Signore et ton Dieu. e tuo Dio. Alors si tu veux cela, E se vuoi questo, prions ensemble. preghiamo insieme. Tu peux répéter après moi. Puoi ripetere dopo di me. Seigneur Jésus, Signore Gesù, je viens à toi. vengo a te. Seigneur Jésus, Signore Gesù, je te demande pardon. ti chiedo perdono Pardon pour tous mes péchés. per tutti i miei peccati, Pardon parce que j'ai été loin de toi. perché sono stata lontana da te. Pardon parce que Perdono perché j'ai été très très loin de toi. sono stato così lontano da te. Mais aujourd'hui, je sais que tu es venu pour me sauver, Ma so che oggi sei venuto per salvarmi, pour donner ta vie pour moi. per dare la tua vita per me. Alors Seigneur Jésus, Allora, Signore Gesù, cet après-midi, je t'accepte dans ma vie oggi pomeriggio ti voglio nella mia vita comme mon Seigneur, come posso, comme mon Seigneur, Seigneur, come il mio Signore, come il mio Signore et mon Sauveur. e il mio Salvatore soprattutto. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Signore, scrive il mio nome nel libro della vita. D'aujourd'hui et pour toujours, Da oggi in poi je t'appartiens. ti appartengo. Alléluia. Si tu as fait Alleluia. cette prière, je vais prier pour toi. Seigneur, je te prie de bénir cette personne qui t'a accepté cet après-midi. E io, Gesù, Signore, ti chiedo di benedire questa persona che oggi ti ha accettata, Seigneur, que tu puisses la remplir de ton Esprit Saint. che la puoi riempire del tuo Spirito Santo. Aide-la à aller de l'avant Permettili di andare avanti et à savoir qu'un jour, tu reviendras. e che un giorno ritornerai. Merci Seigneur, Grazie Gesù. au nom de Jésus. Al nome di Gesù. Amen. 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 We've been in the house of the Lord today. We've been, Nous avons été dans la maison du Seigneur cet après-midi. and we've done what the scriptures told us to do. Nous avons fait ce que l'Écriture nous dit de faire. We came singing a song, Nous sommes venus et nous avons chanté un chant. we came for prayer, Nous avons prié and we came to hear the word of God. et nous avons écouté la parole de Dieu. And because of that, we are refreshed in the spirit. Et à cause de cela, nous avons été rafraîchis en esprit. Thank you, Benoit, for the glory of God revealed in us today. Hallelujah. Merci au Seigneur parce que la gloire de Dieu révélée en nous aujourd'hui. Amen. It is alive today. Et c'est vrai aujourd'hui. You open your heart to God, and God will open his heart to you. Tu ouvres ton cœur et Dieu ouvrira son cœur. Thank you for joining us today. The Lord bless you and keep you and shine his face upon you. Que le this Seigneur day. puisse vous bénir et qu'il puisse faire briller son visage sur vous. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Thank you. God bless you. Le Seigneur vous Vediamo bénisse. il 20 dicembre, no? 20 Che giorno? Sì, sì. 20 décembre. Décembre. 20 décembre. Ok. Ciao. Bye. revoir. Au revoir.